Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun berada. Kembali berjumpa dengan saya Pendeta Yakub Sulistyo. Video saya kali ini menyanggah pernyataan Bambang Nurseno di video TikTok singkat berikut ini. Allah itu generic name, bukan personal name. Ya betul. Tapi yang namanya personal name itu tidak pernah terucap, tidak pernah terkatakan sampai hari ini. Berarti ada misteri yang disimpan dalam nama Allah itu, yaitu nama Yod-He-Vav-He. Cara mengejanya dikira-kira saja Yahweh, dikira-kira saja Yehova. Lah kenapa Anda ikut teori kira-kira? Wong itu cuma perkiraan. Anda tanya orang Yahudi, tidak ada yang tahu Yahweh. Saya tanya orang Yahudi di Tondano ini, Rabi Yakub Baruk, Anda tanya, apakah Rabi kenal dengan Yahweh? What is the meaning of Yahweh? Apa itu artinya Yahweh? Tidak ngerti mereka. Yahweh itu bacaan Kristen dalam semangat akademis. Ada 4 hal yang akan saya luruskan apa yang disampaikan oleh Bambang Nurseno di video tersebut. Yang pertama, Allah itu generic name. Yang kedua, nama Yod-He-Vav-He merupakan misteri dan mengejanya kira-kira Yahweh. Yang ketiga, orang Yahudi tidak ada yang tahu Yahweh. Yang keempat, Yahweh itu bacaan Kristen. Demikian yang akan saya luruskan. Taruh hati Bapak Ibu Saudara-saudari di sudut netral terlebih dahulu dan dilihat sampai selesai, agar bisa mendapatkan pencerahan dari video ini. Selamat mempelajari. Adonai Yeshua HaMashiach memberkati. Bahasan pertama, Allah itu generic name. Allah itu bukan generic name. Kalau bicara sejarah, sebelum Islam lahir, Allah itu merupakan nama diri dari satu di antara 360 dewanya orang Arab kuno zaman jahiliyah. Kita lihat bersama buktinya. Berdasarkan sejarah, tertulis di buku-buku berikut ini. Seperti agama-agama manusia, bidah-bidah di Indonesia, Islam in Light of History, Jerusalem Countdown dengan pembahasannya Who is Allah, The Unfinished Battle Islam and the Jews, bahkan buku teologianya Islam sendiri yang berjudul Passing Over Melintas Batas Agama, dan masih banyak lagi lainnya, menerangkan siapakah Allah itu sesungguhnya, asalnya dari mana, sebelum Islam lahir sudah diadopsi oleh Kristen Arab, lalu diadopsi lagi oleh Islam, dan di Indonesia diadopsi lagi oleh Kristen dan Katolik. Silakan videonya di-pause untuk dibaca terlebih dahulu buku-bukunya. Dalam kitab sucinya Kristen terbitan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia, Allah bisa generic name, bisa personal name. Dalam kitab Kejadian pasal 33 ayat yang ke-20 berbunyi demikian. Ia mendirikan mezbah di situ dan dinamainya itu Allah Israel ialah Allah. Perhatikan kalimat Allah Israel ialah Allah. Menurut tata bahasa Indonesia yang baik, jika Allah itu generic name, artinya ada Allah yang disembah oleh Israel namanya Allah. Jadi Allah sebagai generic name dan sekaligus sebagai personal name atau nama diri. Terjemahan demikian itu rancu, sama seperti kalimat ini. Guru saya ialah guru, kecuali guru saya memang namanya guru. Itu lain masalahnya. Nah, yang jadi pertanyaan, jika Allah Israel ialah Allah, kapan dan di mana orang Israel menyembah Allah yang bernama Allah? Bukti lain bahwa Allah itu bukan generic name, Hindu dan Buddha di Indonesia tidak memakai nama Allah sebagai sinonim dari kata Tuhan.
Dan lagi jika Allah itu generic name, kenapa tidak diganti saja dengan generic name yang lain yang tidak bermasalah di Indonesia? Kenapa Allah harus tidak boleh hilang dari kekristenan? Kemudian dengarkan video berikut ini yang membuktikan bahwa Allah itu bukan generic name. Allah in Arabic is not just a title for God. It doesn't mean God, which I'll explain. Allah is a name, and I will prove that using the Quran. There's a clear distinction between the two words ilah and Allah, which brings me to the Shahada, the testimony of faith. La ilaha illa Allah, which literally translates as there is no God or deity but Allah. The way ilah and Allah are spelled in Arabic do look similar and they sound similar, but are not the same thing. They're not the same word or meaning. When you say La ilaha, ilah means God or gods, but Allah is a name, the name of Muhammad's God. So you're saying there's no God but that one, that precise name, La ilaha illa Allah. Among all the other gods, Allah is the one and the only one according to Islam, according to Muslims, Muhammad. It's like saying there's no friend but Bob, for example. You wouldn't be able to say there's no Bob but friend. Would it make sense for one to say there's no God but Jesus? Yes. But it wouldn't make sense to say there's no Jesus but God. So there's no God but Allah. It doesn't say there's no Allah but God. Muhammad was making a statement, wanting to also deny Christ as God, by making it clear that, look, there's no God but Allah. To further prove this point, I will use the Quran. In the Quran, in Surah 52:43, we read this. So in Surah 52:43, we read, or have they... This is Muhsin Khan's English translation. Or have they an ilah, and he puts in parentheses, in brackets, a God other than Allah. Glorified be Allah from all that they ascribe as partners to him. So here we see another clear distinction between ilahun and Allahi. And again, Muhsin Khan's English translation just closes the case. So for anyone who speaks the Arabic language, it's obvious that Allah is simply the name of Muhammad's God. When you go to Deuteronomy 18, a passage that Muslims love to claim is speaking of Muhammad, in Deuteronomy 18 we read, "But the prophet who presumes to speak a word in my name, which I have not commanded him to speak, or who speaks in the name of other gods, that prophet shall die." Muhammad spoke in the name of another God, Allah, which is not the name of God in the Bible. God in the Bible, his name is Yahweh. God specifically gave Moses his name in Exodus chapter 6. You see, anytime we read Lord in all caps, capital L-O-R-D, we read Yahweh in the original Hebrew. Yahweh, which is, again, the true and only name of God. In Exodus chapter 6, we read this. "And God spoke to Moses and said to him, I am the Lord. I appeared to Abraham, to Isaac, and to Jacob as God Almighty, but by my name, Lord, I was not known to them." So, but by my name, Yahweh, I was not known to them. The name Yahweh was so sacred that the Jews abbreviated it to the Tetragrammaton four-letter word WHYH. Yod-He, Wah-He. But to completely change the name of God to a different name like Allah, something Muhammad did, is completely blasphemous. But the confusion for some Arabic-speaking Christians happens with Arabic Bibles, which translate God or Lord as Allah, due to Allah, the word, culturally and even religiously becoming the translation word for God in Arabic, which is incorrect. A proper translation for God in Arabic, in the Arabic Bibles, would be Reb or Ilah, or better yet, just use God's name, Yahweh Elohim. So to conclude this point, whether the name Allah came from some pre-Islamic moon god from Mecca, or it's the Arabic equivalent of the Aramaic Ilah, regardless, it is not the personal name for the God of Israel. And more importantly, it does not even mean God. Allah itu
bukan sebutan atau dari al-ilah. Kenapa? Karena satu, Allah itu nama Tuhannya umat Islam. Contoh, ketika orang Islam di Arab sembahyang, mereka mengucapkan Allahu Akbar. Begitu juga dengan orang Islam yang ada di Amerika, mereka tetap mengucapkan Allahu Akbar, bukan God Akbar. Kedua, Allah itu bukan dari al-ilah dengan menghilangkan alif seperti yang dijelaskan para dosen Islamologi. Sehingga tinggallah. Kalau begitu, maka artinya akan berubah. Bukan Tuhan atau dewa lagi, tetapi li syakhsin atau baginya laki-laki. Ketiga, ilah itu sudah satu paket kosakata yang tidak bisa dipenggal karena dia kata benda bukan kata kerja. Keempat, ilah bisa dimasukkan alif lam karena ilah adalah gelar atau sebutan. Sedangkan Allah tidak bisa karena dia adalah nama pribadi. Contoh, ustazun atau guru laki-laki bisa dimasukkan dengan alif lam sehingga menjadi al-ustazu. Tetapi Fatimah tidak bisa ditulis menjadi al-Fatimah karena Fatimah itu adalah nama pribadi. 5. Ilah atau al-ilah ada musannanya, yaitu ilahani, artinya dua Tuhan atau dua dewa. Sedangkan Allah tidak ada musannanya atau tasnianya. Kalau ada, artinya bukan Allah lagi, tetapi menjadi Allahani. Ini menggantikan nama sesembahannya umat Islam. Contoh, Fatimah, kalau dimusanakan menjadi Fatimatani, maka nama Fatimah itu akan berubah, bukan Fatimah lagi, tetapi adalah Tante Fatimatani. 6. Ilah atau al-ilah bisa diterjemahkan menjadi dewa atau sesuatu yang disembah. Sedangkan Allah tidak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa apapun karena dia adalah nama pribadi. Anda bisa melihat dalam Kamus Indonesia, Arab, Inggris karangan Abdul bin Nuh dan Umar Bakri halaman 76. Ketujuh, Allah bukan dari alif lam ha. Karena kalau diuraikan secara ilmu sorof tidak pernah ditemukan baik fi'il madinya, mudorinya maupun masdarnya. Yang ada alif lam lam ha atau Allah. Tetapi kalau diuraikan secara wazan dalam ilmu sorof juga tidak bisa menjadi Allah. Contoh, Allah dengan wazan af'ala yuf'ilu if'alan. Jadi kalau kita uraikan secara nahwu sorof, Allah itu menjadi Allah yulihu illahan. Dan itu bukan Allah, tapi itu adalah sebutan. Kenapa? Karena Allah adalah nama pribadi yang tidak bisa dikutak-katikkan. Lihat juga pernyataan Christian Prince berikut ini. But here we have more important question about what is the name of Isa. Here you see the Muslim they translate as Jesus. But the fact, the word Yeshua or Yeshua in Arabic and Yeshua in Hebrew, not mentioned once in the Quran. So this is a fabrication. Or let us say it's a fabricated translation. The same as some Christian who translated the Bible into Arabic and they used the word Allah in the translation. That is a fabrication too. So translation can be full of fabrication, the same as some who translated the Bible and used the word Allah, but in fact this is not Christianity and Allah has nothing to do with Christianity. And after 1400 years of occupation, the Arabic Christians forced to use the word Allah, and now it became part of their, let us say, the daily life talking. If you go to all Islamic countries where Christians are minority, you will see all of them, they use the word Allah. Why? Because simply they are under the control of Muslims. However,
When the Muslims, they notice that using the word Allah is not for their benefit, they will forbid you from using it, as what happened in Malaysia. In Malaysia, they made the court order that no Christian should use the word Allah in a church, because that is the name of the God of the Muslims, and I agree with the court actually. They should not use it, and any Christian who used the word Allah, he should refrain from using it, for this is a pagan word and have nothing to do with us. So I agree 100% with the court of Malaysia, which is saying Allah is a name of the God of Islam and have nothing to do with the Christians. Why the Muslims in that country, they were upset from Christian using that word? Because they noticed a lot of Muslims converting out of Islam. So they said to themselves, maybe the missionaries, because they are using the word Allah when they speak to the Muslims, make the Muslims easy transaction from the cult of Islam to Christianity. And as I say, it's wrong to use the word Allah, for this is a pagan name, and it's not the word mean God. It's a name of a God which is a pagan God, exists before Islam. Yeah, that's what is wrong to use. There's many Bible translation, they are using the word Allah. That's absolutely false translation, and we should avoid saying the word Allah, praying to God. But you can say, I mean, there's so many, like especially in the Middle East, the generation, they learn nothing but saying the word Allah. But this is false name, false God. It's a big mistake Christians they do when they use it. But people, they are inheriting false inheriting, and the one to blame actually is the priest. Most of the priests are just doing business, sadly. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu nama Yod-He-Waw-He merupakan misteri dan mengejanya kira-kira Yahweh. Yod-He-Waw-He itu transliterasi dari nama Elohim. Jadi bukan nama, melainkan transliterasi dari huruf Ibrani. Apa yang dimaksud dengan transliterasi? Transliterasi adalah proses mengubah teks dalam satu sistem tulisan ke dalam sistem tulisan lainnya. Ini melibatkan penggantian huruf atau karakter satu per satu, tetapi tidak ada perubahan makna atau struktur dari teks tersebut. Misalkan, ada huruf Ibrani seperti ini. Nah, orang yang tidak belajar Ibrani tidak akan bisa membaca, maka dijadikanlah menjadi huruf Latin, yaitu YHWH. Karena dari huruf Ibrani Yod-He-Waw-He. Dan membacanya Yahweh dengan huruf He yang ditransliterasi H tidak kedengaran. Misalkan ada huruf Mandarin seperti ini. Kan orang susah membacanya, maka diubah menjadi huruf Latin Sen, supaya orang bisa membacanya dan artinya Tuhan atau God. Nah, kalau ada huruf Mandarin seperti ini, yang tidak bisa bahasa Mandarin mana bisa membaca, maka perlu ditransliterasi. Nah, setelah ditransliterasi, baru kita tahu bahwa itu Yehowa, yang artinya sama dengan Yahweh. Dan Yod-He-Waw-He bukan misteri. Jika dibaca atau dibunyikan, bunyinya Yahweh, dan itu bukan teori kira-kira. Bagaimana mengejanya? Dengarkan berikut ini. Kelompok penyembah Yahweh itu ngawur. YHWH itu tidak bisa dibunyikan. Orang Yahudinya sendiri tidak bisa membunyikan. Maka mereka membunyikannya dengan Hashem atau Adonai. YHWH itu bisa berbunyi Yahweh, Yuhu, Yahweh, Yuhwih, Yahwoh, dan sebagainya. Justru kelompok Kristen penyembah Allah yang anti Yahweh yang ngawur. YHWH dikatakan tidak bisa dibunyikan karena tidak bisa membaca huruf Ibrani. Orang Yahudi mengganti YHWH yang berasal dari huruf Ibrani Yod-He-Waw-He itu karena menghormati, bukan tidak bisa membunyikan. Sejak dipulangkan dari pembuangan di Babel oleh Bapak Yahweh, mereka merasa tidak layak untuk memanggil nama Yahweh, sehingga mengganti menjadi Hashem yang berarti nama itu, dan Adonai yang berarti Tuanku.
itu bukan nama, melainkan sebutan, karena tidak ada Tuhan bernama Hashem atau Adonai. Cara mudahnya, huruf Yod-He dibaca Yah. Contohnya, di dalam kitab Mazmur pasal 89 ayat yang ke-9, yang berbunyi, Yahweh Elohei Zevaot, mi kamoka chasin Yah, wa emunatka sefifotecha. Perhatikanlah huruf Yod dan He. Di situ terbaca Yah. Dan dalam kitab Yesayahu pasal yang ke-38 ayat yang ke-11 yang berbunyi Amarti lo Yah Yah be'eret hakayim lo abid Adam ot im yosfei kadel. Perhatikan lagi huruf Yod dan He. Di situ terbaca Yah, bukan Yeh, bukan Yuh, bukan Yih, dan bukan Yoh. Huruf Waw He dibaca W. Dengan huruf He akhir tidak kedengaran. Contohnya dalam kitab Keluaran 34 ayat yang ke-14 yang berbunyi Kilo tistakawe le el akhir ki Yahweh kanasmo el kanahu. Perhatikan huruf waw dan he. Di situ terbaca W dengan huruf H akhir tidak kedengaran. Jadi Yod He Waw He itu jika dibaca bunyinya Yahweh dengan huruf He di belakang tidak kedengaran. Semua huruf Ibrani memang huruf mati. Seperti Shalom itu dari huruf Ibrani Sin, Lamed, Waw Mem atau SLWM. Dan Haleluya itu dari huruf Ibrani He, Lamed, Lamed, Waw, Yod He, HLLWYH. Kenapa bisa berbunyi? Haleluya sendiri artinya pujilah Yahweh. Jadi jika mengatakan YHWH tidak berbunyi, itu hanya alasan yang dibuat-buat saja. Masa sudah tahu huruf tidak bisa berbunyi, kok Tuhan menyuruh Mose serta para penulis kitab untuk menulisnya? Bukankah semua yang ditulis itu untuk dibunyikan, bukan untuk dipelototin doang? YHWH itu memang bisa dibunyikan dan bunyinya Yahweh. Jadi bukan teori kira-kira. Coba perhatikan Kamus Britannica berikut ini dan Ensiklopedia Yudaica ini. Untuk lebih jelasnya, video bisa di-pause jika mau dibaca terlebih dahulu. Lihat juga video temuan inskripsi nama Yahweh berikut ini. Yeah, I've lived in the Middle East for 25 years. Actually, I grew up in Saudi Arabia, and I lived there for 13 years. Lived in Israel for 10 years, and then have lived in Jordan for 2 years. And so many years ago, living in Israel, I did a film with Dr. Bryant Wood, and we got to be good friends. And he's the one that inspired me also to go on to study archaeology. So I went and studied archaeology in Jerusalem and got a master's degree in archaeology. Yeah, I spent almost 10 years studying archaeology there and being active in many different digs. And so, yeah, I got quite familiar with it and continue to do work in archaeology as well. Well, there's actually 2 inscriptions that are very significant. They're both located in the country of Sudan. In ancient times, that was part of Egypt, and one of them was found first in a site called Amara West when they were excavating a temple built by Ramses II, and he listed out his foreign enemies, and one of those was an inscription that translates the nomads of Yahweh, and then that was in the late 30s. Then later in the late 50s, they excavated another site not too far away from Amara West called Soleb, and they were excavating there, and they found a list of foreign enemies to the pharaoh Amenhotep III, and one of his enemies also was translated the nomads of Yahweh. And so this Soleb inscription, and I want to emphasize this, there are many inscriptions that have been found through archaeology that mention the name of the God of Israel, Yahweh. Yes.
But this Soleb inscription is very important because it is the oldest inscription that has been found to date mentioning the name of the God of Israel. Well, yeah, there was it was understood to be very important mentioning the name of the God of Israel. However, there never has really been a controversy on what these inscriptions say. That they mention the name Yahweh has, in all of the translations that have been done, they agree that's what it says. Yeah. Where the controversy has been is scholars have been reluctant to attribute who the nomads of Yahweh are in regards to them being Israel. So, these are the Kenites and these are the Edomites. These are anybody but the Israelites, which is really ridiculous because in the Old Testament, of course, the name Yahweh appears 6,823 times. And so maybe that's the nomads of Yahweh. And the reason why they are reluctant to do that is because it throws a monkey wrench in many theories that are out there. Okay, so the inscription itself dates to the end of the 15th century BC, and of course, give or take 10, 20 years based on how Egyptian chronology kind of shifts back and forth, but generally to the end of the 15th century BC, to the time of Amenhotep III, and it's one of his northern enemies. So we also know that it's an enemy somewhere to the north of Egypt. And so, it's very early. We're talking about the same half century that Moses lived in. We're not talking long after the death of Moses that Amenhotep III put this foreign enemy inscription on his temple. Excellent. So we see a recognition by a foreign power of this particular group of people. And we'll talk more about the significance of the Bedouin, right? They call them the Bedouin or the nomads, right? Next segment, we'll talk more about why is that important? But here we have this recognition by this foreign power, and we find it again of the Israelite God. It's so amazing. It's in the Moabite stone too, which we've talked about on this program numerous times. The name Yahweh, and in other inscriptions as well. Absolutely. There's a whole string of inscriptions mentioning the name Yahweh. The Soleb inscription is the oldest. Yeah, that's really tremendous. Sekarang kita masuk pada pembahasan ketiga. Orang Yahudi tidak ada yang tahu Yahweh. Masuk akalkah orang Yahudi sebagai bangsa pilihan Elohim sehingga menjadi bangsa yang jenius dan saintis sebagai penemu bolam lampu, pesawat terbang, rekayasa dunia medis dan sebagainya, hanya membaca rangkaian 4 huruf Yod-He-Waw-He tidak bisa? Masuk akal. Orang Yahudi mengganti nama Yahweh menjadi Hashem, yang berarti nama itu, dan Adonai yang berarti Tuanku. Itu bukan karena tidak bisa membaca rangkaian huruf Yod-He-Waw-He, melainkan karena lebih taat kepada Talmud daripada taat kepada perintah firman itu sendiri yang menghendaki namanya disebut agar tidak dilupakan orang, seperti yang pernah terjadi dan tertulis di dalam kitab Hakim-Hakim pasal 2 ayat yang ke-10. Contoh Talmud misalkan di kitab Berakot Sota 38b, Misnah Tamid pasal 7 ayat 2, Misnah Sota pasal 7 ayat 6, dan lain-lain. Silahkan dilihat di layar kaca Bapak Ibu Saudara-saudari dan di pause jika mau membacanya. Sekarang kita sampai pada pembahasan terakhir, yaitu Yahweh itu bacaan Kristen. Banyak orang Kristen yang tidak mengenal nama Yahweh, bahkan menolak dan dianggap sesat, menganggap rangkaian huruf Yod-He-Waw-He merupakan misteri, tidak bisa dibaca. Bahkan orang Yahudinya sendiri juga dikatakan tidak tahu bagaimana membunyikannya. Nah, dengan pemahaman demikian, masuk akalkah jika Yahweh itu bacaan Kristen? Silakan Bapak Ibu Saudara-saudari merenungkannya. Demikianlah video ini dibuat agar Bapak Ibu Saudara-saudari tidak melupakan nama Tuhan
yang disembah oleh Bapa Abraham, Yitzhak, Yakub, Mose, Daud, dan para nabi, yaitu Yahweh yang telah mengasihi kita, sehingga rela turun ke bumi dalam wujud seperti manusia, yaitu Yeshua HaMasyiah, yang selama ini di Indonesia dikenal dengan Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita semua. Saat ini berbicara di dalam hati Bapak Ibu Saudara-saudari melalui Ruach HaKodes yang dikenal dengan Roh Kudus di hati Bapak Ibu Saudara-saudari, karena Dia Immanuel, yaitu Elohim yang berdiam di dalam kita. Terima kasih sudah menonton sampai tuntas. Bapa Yahweh di dalam nama Yeshua HaMasyiah dan Ruach HaKodes menyertai dan memberkati kita semua. Amin.